Huria ni debata na hinolonga di bagasan Tuhatta Jesus Kristus di bagasan tikion ta parade roha do pikirata dinalaho tumangin hata ni Tuhan tapasada rohata martanya kita. Dame ni debatana sumurung sian salhu na roha. Ima na mangaramoti ate-ate roha do pikramuna di bagasan Kristus Jesus Tuhani. Amin. Damang dainang na hinaholongan di bagasa Tuhatta Yesus Kristus hata ni Tuhan na tolhas tuhita di tikion di maisan buku Epagilium di si Matius bidu 5 mamukka maisan ayat 30 masuk maisa tu ayat 40 tajahama odo hata ni Tuhatta di begi hamudo hata namadok mata do abul ni mata ipod do abul ni ipon alay au madok tu hamu unang alo hamuna jahat mol adong namamastap hurum siya mumi tarehoma ng hurummu siya birang mol adong na naing mabahin sidder tuho laho mabua ulos mo ate nama dohot baju-bajum di ibana mol adong manang isi na manggugoy ho madongani ibana sa paal oloy ibana 2 lehon na mangido tuho unang tudali na nang marsali tuho dibigi hamudo hata na madok holong ma roham di dongami hosomi ma iya dimusum alay aw madok tuhamu holong maroham di musumuna tangyako kamuna maakka na paburu-buru hamu asa tunggabi anak niya mamuna na di banwa gijangi hamu ay di pabisar do mata niya rina tuaka paroha na jahat nang tunabonar di parodo udan tu paroha na tigor nang tunageduk ay moloholong rohamuna hola diakka na makaolong hamu dia mau pamuna gariaka si jalobeo das songonido di bahen dia do hasurungamuna molodingkan hatamuna hola tuakka dongamuna gariaka si pelebegu das songonido di bahen ipe ikonsundenggan do rohamuna songon amamuna di banua gijang nasun denggan rohai ido yang usahana dihita saluhuna akadamang do dainang na hinolonga di bagasa Tuhatta Yesus Kristus ulaw na tung masay maul si tutudo disuruh Yesus Kristus na ikon ulaw nota ima makaholongya kamuso baka molo jujur hita manginang haru makaholongi na makaholongi hita jo do pedang tulus rohatta ala na nataigil di bagasan parngolonon humaliang niya makaholongi hita luhu na niya makaholongi hita alay anggo hita dang pula perlu makaholongi na sida hape di pangido debata marhite-hite Yesus Kristus di bagasan turpu jamitan nasa tu hita di do ima Yesus Kristus haulongi hamu nama musumuna molo ta bering majo inang amang di bagasan nakaparngolotta budu taulahon pasti bakol alay molo tarajumi amang inang ahado nama bain ima bakol hita makalongi musuta musu na bolon si tutu ima aka pamikriota hadiriota pamikriota do na jut mangorahita asa unang makaholongi humaliang hadiriota na jut imam seakan-akan mangorahita
sama balosson hosom tu akan nama kosomi. Amanginang di bagasan terpuk jami taon di boto Tuhan Yesus do akan masa di portibion. Ala di boto Tuhan Yesus do akan masa di portibion. Di patupa Tuhan Yesus masa ada pangajarion. Taringot ado tujuan di ibana rotu portibion. Takasma ada orang soturpu jami taon di ayat 5 na sebelumna di dok Tuhan Yesus do haroro di ibana tu portibion ima dada nang maswadahon patik ni si Musa alai nang pasikopon patik ni si Musa do. Di bagasan padohan ni Tuhan Yesus si molo tajaha amanginang di ayat-ayat na sebelum terpukon ima di ayat na pa-20 sadahon didok do disan unang homabunu ia pamunu si humodok alai amat dok tuhamu tujolo ni paruhuma maganup na tarimas tudongan na jelatama ohna uhum ni raput gudang do ganup na madok tudongan na hurang ajar alai na pola madok tudongan na peho siswada tama dapat api naroko do. Jadi perjolus sehali di pengok Tuhan Yesus ia di bagasan patik ni si Musa adong do didokon unak ko mabunuh ima di patik paunopon. Ternyata lembagas madedolo Tuhan Yesus molo na diajar Tuhan Yesus sudah ada holang mabunuh mangorai mabunuh alai di dok Tuhan Yesus be mangorai manang madok ke mahurang ajar petudongan nanu salah dia do pani Yesus it. Baru di do imat Tuhan Yesus do musenang di bagasan ka pangajaran non molo adong nama dok manang imana pasatut aka pilihan. HP diingot mardosa ibana. Di do Tuhan Yesus marumikot do mangido maaf tudongat tanata baju rohana daripada pasatun pilihan. Jadi di bagasan pangajarion ni Tuhan Yesus adong ma pangajarion nalam bagas atusan nalam imahot odolanna ale adong musedo aka pangajarion ni na tung masay suhar sa rohado pikiran. Contoh sederhana na manginang songon na di bagasan turpu jamita tomma. Dihita kadamang do dainang. Nah nolong di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Di turpu jami taon didok ima Tuhan Yesus do. Dibegi hamudo hatan nama dok mata do apul ni mata. Ipod do apul ni ipon. Dikutip Tuhan Yesus mapadohan sen buku di si Musa bidu 2 Musa bidu 20 sada ayat 23 do ayat 24. Alai dia dolo Tuhan Yesus mamusenang di ma 30 sia alai amat dok tuhamuna unang aluhamuna na jahat. Molo adong nama mastap hurum sia mumi tarehum manang hurum musia birang. Jadi memang kalau kita berpikir di dalam ayat yang ke-38 ini secara khusus di sana tujuan daripada ayat itu di dalam kitab Perjanjian Lama seakan-akan yaitu untuk memfasilitasi balas dendam. Maka ketika mata apul ni mata, mudar apul ni mudar, berarti ya balas dendam. Tetapi apakah balas dendam pamaloson na tapatupa di bagasan na kaparngoluon gabi mabain aka persoalan selesai daw.
Molo balas dendam terus ima sa di patupa, maka kehidupan tidak akan pernah damai. Ale bohado mabaloson apul mata apul dimatai di dok Tuhan Yesus ma. Caranya untuk menyelesaikan masalah itu, Yesus tidak lagi memfasilitasi atau membenarkan kejahatan dibalas dengan kejahatan. Tapi Yesus menekankan bahwa kejahatan itu harus dibalaskan dengan kebaikan. Nah, kenapa kita harus melakukan hal itu, Bapak Ibu? Bahasa ikut di mahulang notai. Amanginang ikut takas dora jumatta. Molo hajahaton tabain balos ni hajahaton. Jalaid gabe ma dipitori Tuhan Yesus tuhita. Berarti jabar ta'i mahamate na manotong. Alai jolma parjahat dohita na sotama diadupan ni debata pardosa dohita. Na mago haulion naung dilio debata tuhita. Alanya kadosai. Di bagasan Yesus Kristus. Ditopok dohita. Disesa do dosata. Yesus anak di debatan namar mulie rupa jupang dot tita ke namar dosa. Dot tita ke parjahat. Yesus tidak membalaskan semuanya itu. Tetapi Yesus membalaskan kejahatan yang kita lakukan dengan kasih penerimaan yang begitu luar biasa. Ditopot tita. Disesa dosata. Yesus na mulia. Roma nopo imajul mapardosa nalea. Dan gabi ima dipalia Yesus sita alanya kahaliota. Alai justru akahaliautai disesa Yesus. Dan dipaluas Yesus waso ni dosa na mga raja hita. Alai marhite-hite panesaun ni dosai. Gabi ima Yesus do na mga raja hita. Marhite-hite akaholong ni rohana. Ala na Yesus do na mga raja hita. Laos ima diajarhon. Dipodahon asa imata pataridahon pangajarion ni Yesus si di bagasan nakaparngolotan. Jadi monotong dope amanginang mata apul ni mata tapatupa di bagasan parngolota berarti dosai dope na mga raja kita, dosai dope na marsigorgor di bagasan rohata. Dan disesa dope berarti dosata. Aleko sadar dohita. Nunga disesa Yesus Kristus dosata. Aleni ikut taulahom mana didok ni Yesus. Haholongi mamusum. Molo di pasta hurung musia. Mulian hurung musia birang. Lapatan na unang baloson. Bahkan di buku nabadia na asin ni dok. Kotanyakon akamusum nama kosongi ho. Kenapa kita melakukannya? Karena yang menggerakkan kita, yang mengendalikan kita, bukan lagi diri kita. Dang be akahagyut na kapardagingon, dang be hadiriotta. Alay Kristus na mga raja kita, Kristus na makaholong hita, inama tapatupa. Alin na parjolo sa halya manginang, siya turpu jamita di pangidotu hita. Makaholongi musuh. Dada ulang namurha. Alai dipangido Yesus kita supaya kasih yang kita miliki manang holong na adong di bagas rao hadok di hadiriotta dak holong na biasa-biasa. Alai holong na luar biasa. Mono taholongi do ngatta na makaholongi hita. Ima holong na biasa-biasa. Alai holong ni Kristus na mangarajay hita ima holong na luar biasa. Makaholongi dongata jala makaholongi musutta. Alana Kristus na manubus sita melakukan perbuatan yang luar biasa. Maka kita juga orang yang ditebus harus menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam iman. Namangin akadamang dok dainang.
Seturpu jami taon. Didok do tuhita di ayat 5 ayat 40 alui. Ikon sunding gado rohamuna. Bahasa Indonesia dikatakan menjadi sempurna. Iko gabe ima sempurna dohita sundingga kita. Di bahasa aslina, didok ima sundingga non atau sempurna ini teleios. Namarlapatan mai secara sederhana kesempurnaan moral, kesempurnaan pikiran. Tapi yang mau ditekankan bukan soal moral dan pikiran yang mau ditekankan. Apa yang sempurna teleios itu lebih merujuk kepada kesempurnaan di dalam kasih pengampunan. Jadi molo didokon ima debata tu hita manang Yesus Kristus na sundenggan mahamuna, berarti holong ni rohatai do iko sundenggan. Holong na sundenggani ima holong na bui mangarahut akka parjahat manoguna sida tunadenggan. Manang holong na sundenggan na dido ima Yesus Kristus dang mabaloson akka hosom di bagasan parngoluan. Alai justru molo tumpe adong akka nama kosomi hita alana holong ni debata na sundenggan na dipangindo tu hita, berarti ikut ima totong mahita makaholongi na makosomi hita. Imay amanginang. Jadi dipangido tu hita haholongi mamusuh. Makaholongi musui tapatupa molo Kristus dona mangarajai rohado pikirata ganuk marsada-sada. Makaholongi musa manginang dang ulaun namura. Alai bui taholongi akamusuta. Molo nunga sadar hita na Kristus do jumolo makaholongi hita. Na sadar hita rupa ni Kristus do naikon patudhonota. Rupa ni Kristus na adong di bagasa ngoluta ima rupa na makaholongi saluhuna, makaholongi musuh, makaholongi akahumaliang. Jala rupa ni Kristus sima nagabe senjatata lamadalani akka ari-arita. Sadar mai tamanginang. Kita diharapkan tidak lagi menjadi manusia-manusia yang biasa, tetapi manusia yang sempurna di dalam kasih Kristus itu sendiri. Amin martanya kita. Moliate mahu pasaruan nami tuho debata nami. Taruli situtudo tuhak kami marhite-hite hatam. Diajari ho hami Tuhan asa mamakke holong naung dilihomu Tuhami. Gabi pakyon nami may makaholongi akahumaliang nami. Makaholongi nang akamuso nami. Dang margugo hami Tuhan patupahan salhunay. Alay asini roham padonganyomu pangaramotyomu do mabay kami. Gabi margugo makaholongi akahumaliang nami. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami Tuhan. Amin. Horas madihita damang dainang Tuhan mamaso-maso.